अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 सातवीं जमात के उर्दू के निसाब में शामिल एक और सबक के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सबक का नाम है पाकिस्तान की सैर और ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 105 पर है। तो बेटा किताब खोलिए, सबक शुरू करते हैं। इस सबक में पाकिस्तान की सैर कराई गई है। पाकिस्तान के चारों सूबों के बारे में कुछ मालूमात दी गई हैं। चलें सबक पढ़ते हैं और कुछ मालूमात हासिल करते हैं। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। ये 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल इस्लामी जमहूरिया है। सूबों में सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल हैं। हर सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहा है। कुछ कबायली इलाके गिलगित और बल्तिस्तान भी पाकिस्तान में शामिल हैं। यहाँ के बाशिंदों की भी अपनी अपनी पहचान है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। इसकी ज़मीनें सोना उगलती हैं। इसके सीने पर बहने वाले दरिया खेतों को सैराब करते हैं। यहाँ हर तरह की फसल पैदा होती है। कहीं खुश जायका फलों के बागात हैं तो कहीं फलक बोस पहाड़ हैं। कहीं गीत गाती आबशारें इसके हुस्न को 4 चांद लगा रही हैं। 4 चांद लगाने का मतलब और ज़्यादा बढ़ाना, हुस्न को, खूबसूरती को बढ़ाना। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को समंदर से भी नवाजा है। पाकिस्तान का एक सूबा सिंध है जिसे महरान के नाम से भी पुकारा जाता है। सिंध का लफ्ज़ सिंधु से निकला है। सिंधी ज़बान में सिंधु के मायने हैं बड़ा दरिया और दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये सिंध का दारुल हुकूमत है और कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार भी कराची में वाक़ है और यहाँ 2 बंदरगाहें भी हैं, यानी पोर्ट्स। मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 में राजा दाहिर को शिकस्त दी और सिंध फतह किया। सिंध में बोली जाने वाली बड़ी ज़बान सिंधी है। ठट्टा का कदीम तारीख़ी शहर इसी सूबे में है और यहाँ की शाहजहानी मस्जिद और मंछर झील बहुत मशहूर हैं। साथ ही मकली का कब्रिस्तान दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में शुमार होता है। सिंध में जहाँ आबपाशी के लिए पानी मौजूद है वहाँ पर फसलें खासी बेहतर होती हैं। यहाँ पर आम, खजूर और केले के बागात हैं। ज़्यादातर रकबा बंजर और गैर आबाद है। यहाँ के लोग भेड़, बकरियाँ, गाय, भैंस और ऊँट पालते हैं। सिंधी टोपी और अजरक ख़ास सकाफ़ती अलामात हैं। सिंध के मशहूर शहरों में हैदराबाद, सक्खर, नवाब शाह, मीरपुर ख़ास, खैरपुर और लाड़काना शामिल हैं। अब हम आते हैं सूबा बलूचिस्तान की तरफ। कुछ मालूमात इस सूबे के बारे में हासिल करते हैं। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इसका दारुल हुकूमत कोयटा है। बलूचिस्तान की सरहदें पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं और यहाँ बोली जाने वाली ज़बानों में बलोची, बरहवी और पश्तो शामिल हैं। मगर बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में सिंधी भी बोली जाती है। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है और गर्मियों में दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है। यहाँ का गर्म तरीन मकाम सिब्बी है। बलूचिस्तान की सरजमीन फलों की पैदावार के लिहाज से मशहूर है। पाकिस्तान का 90% अंगूर यहाँ पैदा होता है। चेरी और बादाम भी वाफिर मकदार में पैदा होते हैं। वाफिर यानी बहुत ज़्यादा मकदार में। दीगर फलों में यानी दूसरे फलों में खुबानी, आड़ू, अनार, सेब और खजूर शामिल हैं। सुई के मकाम से कुदरती गैस भी निकलती है। बलूचिस्तान में
گوادر کے مقام پر ایک بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری دن یہاں کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے۔ یہاں کے لباس میں پگڑی ایک اہم حصہ ہے۔ گھٹنوں تک لمبے کرتے اور بڑے گھیر والی شلواریں پہننے کا رواج ہے۔ اب ہم آتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا پر۔ خیبر پختونخوا کا قدیم نام، پرانا نام شمالی مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، چارسدہ، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ درہ خیبر کا نام تو یقیناً سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اسی پہاڑی درے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں سوات اور کاغان کی وادیوں کا قدرتی حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں کی ایک جھیل سیف الملوک اس قدر حسین اور دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں صوبہ پنجاب کی طرف۔ پنجاب دو لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہے پانچ اور آب کے معنی ہے پانی، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہاں کے مشہور شہروں میں ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور بہاولپور شامل ہیں۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ ساتھ پنکھا سازی کی صنعت بھی ہے، یعنی یہاں پنکھے بنائے جاتے ہیں۔ گجرانوالہ میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشینیں، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔ چینیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کی زمین انتہائی زرخیز ہے۔ بہترین نہری نظام کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ چھانگا مانگا کا جنگل دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ چولستان کا ریگستان بھی اسی صوبے میں ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا کے مقام پر ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے بھی بہت سارے ذخائر موجود ہیں۔ یہ تھی ہمارے پیارے ملک پاکستان کی سیر۔ مجھے امید ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اس سبق کو آپ بھی بغور پڑھیے گا تو آپ کو مزید سمجھ میں آئے گا اور آپ اس کے سوالوں کے جواب بھی آسانی سے ڈھونڈ سکیں گے۔ آپ اس سبق کو ایک بار جب خود سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کو سمجھنے میں مزید مدد ملے گی۔ اس کا جو سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 ہے، یعنی جو آبجیکٹیو پورشن ہے، معروضی حصہ، وہ میں آپ کو ہوم ورک میں کرنے کے لیے دوں گی، جو کہ آپ کتاب میں ہی کر لیے گا، اور سوالوں کے جواب اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے۔ سوالوں کے جواب کے لیے میں آپ سے اگلی ویڈیو میں بات کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔